Good morning, dear students. We will start a new chapter, that is budget and the economy, from the part B, from the macroeconomics. These are an important topic or important unit of your chapter. Here in this chapter we will discuss the meaning of budget, features of government budget, then functions of government budget, and the components of government budget. আমি আজি আলোচনা কৰিম বাজেট আৰু অৰ্থনীতি। এই অধ্যায়ত আমি কি কৰিম, বাজেট কি, বাজেটৰ বৈশিষ্ট্য, বাজেটৰ কাৰ্য আৰু বাজেটৰ মূল উপাদানসমূহ আৰু টাইপছ অফ বাজেট আৰু বাজেটৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। Now first we have to know what is budget. The budget has been derived from the French word budget. Budget has been derived from the French word budget, which means small leather bag. Budget কি কৰিছিল, ফ্ৰেঞ্চ শব্দ বুগেটৰ পৰা লোৱা হৈছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে কি সৰু চামৰাৰ মোনা বা লেদাৰ বেগ বুলি কোৱা হয়। In ordinary sense, we can say the budget means what? Whenever you want to plan something, whenever you want to plan for maybe for holiday, for plan to a trip, or maybe plan for a function, then you have to prepare a budget. So where basically we have discussed about what the expenditure and the revenue, that is the expenditure and the income. So क्या करते हैं हम लोग जनरली ऑर्डिनरी सेंस में बजट मतलब क्या समझते हैं, कोई भी काम करने से, जैसे कुछ प्लान करने से, सपोज ट्रिप पे जाओ, कोई टूर पे जाओ, या घर में कुछ फंक्शन हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बजट प्रीफर करते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कौन सा आइटम होगा, क्या मतलब एक्सपेंडिचर होगा, उसका इनकम कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ इनकम, इस सब का बारे में डिस्कस करते हैं। उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी बजट का इस तरह मीनिंग है, where budget can be defined as the estimates of revenue and expenditure of a government for the coming financial year. Now, financial year starts from 1st April to 31st March. Financial year वित्तीय वर्ष 1st April to 31st March. 1st April to 31st March is known as the financial year of a country. So बजट मतलब क्या होता है, इस financial year पे गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होगा उसका बारे में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। So budget means, or budget can be defined as a document which estimates expenditure and revenue of the government for the coming financial year. Budget হৈছে কি, এটা তথ্য যিয়ে চৰকাৰৰ অহা বিত্তীয় বছৰৰ বাবে কি কৰে, আয় আৰু ব্যয়ৰ হিচাপ ৰাখে। According to Indian Constitution, budget can be defined as a statement which contain anticipated expenditure and revenue of the government for the coming financial year. So budget is an anticipated, or budget is a statement which explain the anticipated expenditure and the government revenue of the government for the coming financial year. Budget হৈছে কি, এটা স্টেটমেন্ট বিৱৰণ য'ত কি থাকে, অহা বিত্তীয় বছৰৰ বাবে দেশখনৰ কি থাকে, আয় আৰু ব্যয়ৰ হিচাপ থাকে, কাৰ মতে, ভাৰতীয় সংবিধানৰ মতে। এটো বাজেট। Now budget के कुछ फीचर्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स অসমীয়াত কয় বৈশিষ্ট্য, বাজেটৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, ফিচাৰ্স বৈশিষ্ট্য আছে। Now first one is budget or government budget is a document which contain estimated expenditure and revenue of the government. This is the first feature of government budget. बजट का पहला फीचर क्या है, बजट गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है कमिंग फाइनेंशियल ईयर के बारे में। ठीक है, तो बजट হৈছে কি, চৰকাৰৰ আয় আৰু ব্যয়ৰ সম্বলিত এটা তথ্য, প্ৰথম যেটো বৈশিষ্ট্য হয়। সেকেন্ড ওয়ান, এভরি বাজেট হ্যাজ এ ফিক্সড পিরিয়ড, দ্যাট ইজ 1 year. So in India, every budget has a fixed period, that is 1 year. It is start from
1st April to 31st March of the year. So every budget has a definite period, that is 1 year. প্রত্যেকটো বাজেটৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা থাকে, এটো হল ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ 1 বছৰৰ ভিতৰত. Then third one is budget requires approval of the parliament. Budget requires approval of the parliament. Budget की हो लगे संसदर द्वारा अनुमोदन होले. कोई भी बजट इसे अगर अप्रूव नहीं होता है पार्लियामेंट में तो बजट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल तुम लोग देखते हो टीवी पे जो लोकसभा, राज्यसभा या कुछ विधानसभा जो होता है, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का जब अधिवेशन होता है, उस पर क्या होता है, बजट जो फिनेंस मिनिस्टर रहता है, देश का फिनेंस मिनिस्टर हो या स्टेट का फिनेंस मिनिस्टर हो, वो बजट क्या रहते हैं, वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में वो पेश करते हैं. और उसके बाद वो क्या होता है, उस पार्लियामेंट में वो अप्रूव होना चाहिए. अगर अप्रूव नहीं हुआ तो वो बजट नहीं होगा. सो बजट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. बजट की हो लगे संसदर द्वारा अनुमोदन हो लगे. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ए गवर्नमेंट बजट. पहले क्या बजट क्या है, गवर्नमेंट का एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू है, सरकार और आय और व्यय हिसाब থাকে. सेकंड बजट का एक डेफिनेट पीरियड होता है, यूजुअली 1 ईयर. और थर्ड क्या है, बजट का पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए. विदाउट अप्रूवल बजट नहीं हो सकता और बजट हो नहीं सकता. सो ये था फीचर्स. नेक्स्ट वी नीड द ऑब्जेक्टिव्स और द फंक्शंस. बजट का मेन ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या है. ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस. बजट का ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या है, उद्देश्य বা কার্য বলি কয় বাজেটের উদ্দেশ্য বা কার্য. ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস. অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস. Allocation of resources. This is the first. This is one of the important functions or objectives of government budget, that is allocation of resources. অসমীয়াত কয় কি, সম্পদৰ আবণ্টন. সম্পদৰ আবণ্টন হৈছে বাজেটৰ এটা মুখ্য উদ্দেশ্য. So allocation of resources means sometimes we know that everything is provided by the market. We purchase goods and services from the market. But there are some areas where the market fails to provide services to the people, or the private sector is unable to provide those services, like the construction of roads, construction of bridges, public park, maintenance of judiciary system, then etc. Then maintenance of law and order, defense. These are the areas where market forces fails to provide services, or private sector fails to provide services. So in that case what happens, government allocate their funds through budget. So this that's why this is an important objectives of government budget, that is allocation of resources for the well-being or for the welfare of the society. So কি কৰা হৈছে, সম্পদৰ যেটো আবণ্টন বা কি কৰা হৈছে, সম্পদন বা অৰ্থৰ আবণ্টন কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা এৰিয়া আছে য'ত কি কৰা হয়, যেটো বজাৰৰ শক্তি, আমি আচলতে বজাৰৰ পৰা সব কিছু লাভ কৰোঁ, কিন্তু কিছুমান এৰিয়া আছে য'ত বজাৰ শক্তি বা ব্যক্তিগত খণ্ডতে কি কৰে, মানুহক কোনো ধৰণৰ সেৱা যোগান ধৰিব নোৱাৰে. ফৰ এক্সাম্পল কেনেকৈ এৰিয়া, যদি হ'ল যে ৰাস্তা ঘাট বা চৰকাৰী যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনি যিবিলাক আছে, হস্পিটেল বা কলেজ, এডুকেশ্যন ছেক্টৰত পোৱা চিকিৎসালয়, মহাবিদ্যালয়, লগতে চৰকাৰ যদি প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ নামত যিবিলাক বস্তু, এই সকলোবিলাক বস্তু কি ব্যক্তিগত খণ্ডতে বা মাৰ্কেট ফৰ্চে বা বজাৰ শক্তিয়ে কি কৰিব, আমাক যোগান ধৰিব. তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰে, চৰকাৰে বাজেটৰ জৰিয়তে আমাক সেই সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰে, আৰু যাক কোৱা হয় এলোকেशन অফ रिसोर्सेस, संपदा आवंटन. तुम लोग देखते हो कि तुम्हारा एरिया पे क्या होता है, कोई भी अगर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर देखना एलोकेटेड अमाउंट रहेगा, कितना अमाउंट उसके लिए एलोकेशन हुआ है. वो अमाउंट कौन देते हैं, गवर्नमेंट देते हैं, लेकिन वो बजट पे क्या हुआ है, शायद कोई पार्लियामेंट का अधिवेशन हो या असेंबली का कोई अधिवेशन में किसी मिनिस्टर ने या किसी एमपी और एमएलए ने उसको धरा था कि ये रूट होगा इस सपोज सम 5 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स, उसके लिए बजट पे मनी और पैसा एलोकेट किया होगा, तो उस पैसे से क्या करेंगे, उस कंस्ट्रक्शन को बनाएंगे, तो वो होगा क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. ये था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस. देन रीडिस्ट्रीब्यूशन
redistribution of income and wealth. Redistribution of income and wealth. This is redistribution of income and wealth. This is another important functions or objectives of government budget. Redistribution of income and wealth. Government redistributed income and wealth through their taxation and expenditure policies. We know that government collected taxes from the public. Again, if government distributed the tax amount or government spent that tax amount for the well-being or welfare of the society. They constructed road, they constructed bridges, they constructed social and economic infrastructure for the well-being or for the welfare of the society. So they first they collected from the public, again they incurred or spent that amount for the well-being of the public. So again money will be in the hands of public. So first they collected from the public, again then it goes to the public. So that is called redistribution of income and wealth. Through its taxation and expenditure policy, government redistributed their income and wealth. সরকারে কি করে আয় আর এটা হচ্ছে আয় আর সম্পদৰ কি পুনৰ বিতৰণ সরকাৰে নিজৰ যেটো কৰ পলিসি আৰু ব্যয় পলিসিৰ জৰিয়তে কি কৰে আয় আৰু সম্পদৰ পুনৰ বিতৰণ কৰে কাৰণ যেতিয়াই আমি কি কৰো সরকাৰে আমাৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰে সেই কৰ সমূহ আকৌ কত খৰচ কৰে সরকাৰে সেই কৰ সংগ্ৰহ কৰি বাজেটৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কামত বা কনস্ট্ৰাকটিভ কামত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ নামত বা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান ৰাস্তা ঘাটৰ নামত এইবিলাকৰ নামত কি কৰে মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে বা সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে সেই টকাসমূহ কি কৰে বাজেটৰ জৰিয়তে ধাৰ্য কৰে আৰু ধাৰ্য কৰি এইবিলাক খৰচ কৰে গতিকে চৰকাৰে প্ৰথমে কি কৰে মানুহৰ পৰা কৰৰ জৰিয়তে এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিল লগতে আকৌ ব্যয়ৰ জৰিয়তে কি কৰিল আকৌ মানুহৰ মাজত দি দিল গতিকে কি হয় মানুহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আকৌ মানুহে এইটো লাভ কৰিল যাৰ কাৰণে কোৱা হয় আয় আৰু সম্পদৰ পুনৰ বিতৰণ আয় আৰু সম্পদৰ পুনৰ বিতৰণ হৈছে কি চৰকাৰী বাজেটৰ এটা উদ্দেশ্য সরকারি বাজেট উদ্দেশ্য বা কার্য যি সরকারি ইয়ার কর আর ব্যয় পলিসির সহায়তা করে নাম্বার 3 ইজ ইকোনমিক স্টেবিলিটি economic stability that is অর্থনৈতিক সুস্থিরতা অর্থনৈতিক কি করে সুস্থিরতা লাভ করে মানে budget brings economic stability in the economy through its different policy. So economic instability, opposite of stability is instability. So economic instability may be two types. One is inflation, another is deflation. Economic instability का होगा एक होगा inflation और एक deflation में हो सकता है. During inflation मतलब क्या होता है continuous rise in the price level. And during deflation, decrease in the price level or decrease in the demand, aggregate demand due to the shortage of money supply. That is called deflation. So inflation और deflation जब होगा तब देश में क्या हो सकते हैं economic instability हो सकते हैं. So government brings economic instability in an economy through different policy. For example, during inflation, when there is available money supply and the price of all commodities increases, then government will reduce its budgetary expenditure. So when government reduced its budgetary expenditure, it means there will be less money supply in an economy. And when money supply is less in an economy, then the people will receive less money, and if their income will be less, so they cannot purchase the price good at a higher price. So the money supply will be in control and inflation will be reduced. So through budget, government can, through budgetary expenditure or by reduction of budgetary expenditure, the government can control inflation. The opposite of inflation is deflation. If there is deflation, it means if there is shortage of demand. If there is shortage of demand, that is aggregate demand is always less. Demand is less. Why? Because the money supply is less. In that case, government will increase its budgetary expenditure. So when a government will increase its budgetary expenditure, then there will be more or available money supply in an economy. So when there is available money supply, then income of the people will increase,
and if income of the people increases, then they can purchase more, so there will be no deficient demand or there will be no deficient aggregate demand, so the condition of deflation will be recovered. So through the government budgetary expenditure policy, government can bring stability or budget can bring stability or stable in an economy. সো এইটো হৈছে কি অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা চৰকাৰী আৰু বাজেটৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰিব অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব অৰ্থনৈতিক অসুস্থিৰতা মানে কি যেটো সুস্থিৰতা নহয় তাৰ মানে তাত কি হ'ব লাগে ইনফ্লেশ্যন বা ডিফ্লেশ্যন ইনফ্লেশ্যন হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু ডিফ্লেশ্যন মানে মুদ্ৰাৰ অৱস্ফীতি মুদ্ৰাস্ফীতি মানে যেতিয়া কি হৈ যাব দেখত বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যাব আৰু মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস পাব তেনে ক্ষেত্ৰত মুদ্ৰাৰ বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যাব কাৰণ দেখত প্ৰচুৰ পৰিমাণে মুদ্ৰা আছে বা টকাৰ পৰিমাণ বহুত বেছি তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কৰিব আৰু বাজেটাৰী এক্সপেন্ডিচাৰ বা বাজেটৰ যেটো ব্যয় হেতু হ্ৰাস কৰিব চৰকাৰে যেতিয়া ইয়াৰ বাজেটৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰিব তেতিয়া কি হ'ব মানুহৰ দেখত মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ কমি যাব টকাৰ পৰিমাণ কমি যাব তেতিয়া মানুহৰ ইনকাম কম হ'ব আৰু যেতিয়াই মানুহৰ ইনকাম কম হ'ব তেতিয়াই চৰকাৰৰ কিয় মানুহৰ ইনকাম কম হ'লে মানে কমকৈ দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিব মানে ইমান দামত বস্তু ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত মুদ্ৰাস্ফীতিটো কি হৈ যাব নিয়ন্ত্ৰণত আহি যাব আৰু যদি মুদ্ৰাৰ অৱস্থিতি হয় যেনে যেনে মুদ্ৰাৰ অৱস্থিতি মানে কি দেখত চাহিদা কমি যোৱা চাহিদা কিয় কমি যাব দেখত যদি মুদ্ৰাৰ বা টকাৰ অভাৱ থাকে তেনে চাহিদা কমি যাব তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ইয়াৰ কি কৰিব যেটো চৰকাৰৰ যেটো বাজেটৰ ব্যয় এই বাজেটৰ ব্যয়টো কি কৰিব বৃদ্ধি কৰিব আৰু যেতিয়াই চৰকাৰে ইয়াৰ বাজেটৰ ব্যয় বৃদ্ধি কৰিব তেতিয়াই দেখত প্ৰচুৰ পৰিমাণে মুদ্ৰা আৰু টকাৰ প্ৰচলন হ'ব আৰু সেই টকাখিনি কি হ'ব জনসাধাৰণৰ হাতত আয় হিচাপে যাব তেতিয়া জনসাধাৰণে বেছিকৈ দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিব যাৰ ফলত মুদ্ৰাৰ অৱস্ফীতি নাইকিয়া হ'ব গতিকে চৰকাৰে কি কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাজেটৰ জৰিয়তে মুদ্ৰাৰ অৱস্ফীতি আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি নাইকিয়া কৰি দেশত অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা বজাই ৰাখিব পাৰে নাও another objectives or functions of a government budget is management of public enterprise management of public enterprises management of public enterprises is also an important functions or objectives of a government budget government manages its public enterprise or public institutions through budget for example if you consider all the public institutions like educational institutions or health institutions or other institutions those are the public institutions means the government owned institution it is managed by the government through its budget how much fund will be allocated कितना amount उस स्कूल या बिल्डिंग के लिए देगा कितना amount एक कॉलेज या हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन करने के लिए देगा ये सब कौन करते हैं मैनेज कौन करते हैं गवर्नमेंट करते हैं लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्ट तो मैनेज नहीं कर सकती किससे मैनेज करते हैं बजट से मतलब उस सपोज कौन सा पब्लिक इंस्टीट्यूशन और कौन सा पब्लिक एरिया पे कितना अमाउंट होगा और उसको कैसे मैनेज किया जाए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो ये सब जिम्मेदार और सब इसका मतलब फंक्शन कौन करता है गवर्नमेंट करता है लेकिन बजट से करता है मतलब बजट में सपोज फॉर एग्जांपल इस साल कितना मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश होगा कितना आईआईटी होगा आईआईटी में कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर होगा हायर एजुकेशन पे कितना अमाउंट खर्च होगा बजट का वो सब अमाउंट क्या करते हैं गवर्नमेंट फिक्स करते हैं थ्रू इस बजट टू मैनेज देयर इंस्टीट्यूशन means the public institution we the public use that types of institution so these institutions are managed or the public institution are managed by government through its budgetary expenditure or through its budgetary policy চৰকাৰে কি কৰে যিবিলাক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানসমূহৰ পৰিচালনা কৰাও কি হৈছে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানসমূহৰ পৰিচালনা বাজেটৰ এটা উদ্দেশ্য বা কাৰ্য চৰকাৰে ইয়াৰ যিবিলাক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আছে শিক্ষা বা স্বাস্থ্য খণ্ডত বা যিকোনো ধৰণৰ খণ্ডতেই কোৱা সেই সকলোবোৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবোৰৰ কি কৰে নিয়ন্ত্ৰণ চৰকাৰে বাজেটৰ জৰিয়তে কৰে কাৰণ এইবাৰ সপোজ কি হল চৰকাৰে এবাৰ কোন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত কিমান টকা ধাৰ্য কৰিব আৰু সেইবিলাকৰ কেনে ধৰণৰ গতি হ'ব বা কেনেকুৱা উন্নত মানৰ হ'ব এই সকলোবিলাক কি কৰে চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কেনেকৈ কৰে বাজেটৰ জৰিয়তে কাৰণ বাজেটত কি কৰে টকাখিনি আবণ্টন দিয়ে যিমান টকা এবাৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানক দিয়া হ'ব এই কলেজক দিয়া হ'ব বা এই স্বাস্থ্য খণ্ডটোত দিয়া হ'ব গতিকে তেনেদৰে চৰকাৰে কি কৰে সকলো ধৰণৰ কৰে পাব্লিক এন্টাৰপ্ৰাইজ বিলাক বা পাব্লিক যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকৰ কি কৰে
পরিচালনা করে। So these are the functions or objectives of a government budget. এইকেইটা হৈছে কি চৰকাৰৰ বাজেটৰ উদ্দেশ্য বা চৰকাৰী বাজেটৰ কাৰ্যাৱলী। So in the next video we will discuss the components of government budget. Till that, thank you. If there is any doubt, any query, then you can contact me or you can give a comment on the comment box. Okay, thank you.